अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ करेंगे तहलका खेज खबर से। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है, नायब ने शहबाज शरीफ के वारंट बड़े राज से साइन किए, लेकिन हमें इसका इल्म हो गया था, मुझे भी पहले बता दिया गया था, इसलिए मार्च की पेशी से कबल जमानत करा ली थी। राना सनाउल्लाह ने कहा, सोर्स अंदर हो या बाहर, हमने इसकी हिफाजत करनी है क्योंकि इसकी ज़रूरत आइंदा भी होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ बट को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि हमारी इत्तलात हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया जा रहा था। शहबाज शरीफ की तरह चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट भी साइन हो गए थे। परवेज़ इलाही को बैलेंस के लिए गिरफ्तार करना था, अलीम खान को भी इसीलिए पकड़ा था। में कुछ सारे लोग जो है को बैरून मुल्क से आके मुलाजमत तो नहीं ना कर रहे, वो लोग भी तो यहीं के बेटे हैं, यहीं के भाई हैं, यहीं के किसी के वालिद हैं, तो अब ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब आप कहें कि जी वो चले जाते तो चले कैसे जाते? 2 तारीख को बुलाया हुआ था और 28 का जो है वो वारंट साइन कर दिया था, और समझ ये रहे थे कि ये वारंट जो हमने साइन किया है बहुत खुफिया तरीके से जो है वो, तो ये किसी को जो है वो मालूम नहीं होगा। सोर्सेज से पता लग गया कि ये ऐसा करने लगे, ये ऐसा कर लिया। सोर्सेज ऐसे ही होते हैं ना, सोर्सेज जो है उनका तरीकाकार तो यही होता है ना, तो उनमें से फिर कोई जो है वो हमारा भी जो है वो मिलने वाला या कोई हमदर्द जो है वो हो सकता। तो आपको भी मेरा ख्याल है पहले बता दिया गया था कि आप जमानत करा के हैं? जी, 19 फरवरी को भी मेरे वहाँ जाने के बाद बड़ा जोर लगा कि जी अब ये आए हैं तो आप इनको तौर मेहमान जो है आप अपने पास ठहराएं। लेकिन जिनको कि मैं फर्स्ट टाइम ही गया था वो क्वेश्चनर का जवाब लेके, तो उसके बाद जो है वो फिर 6 मार्च का तो जाहिर था कि इनका क्या इरादा है। आपको पता कैसे चला कि मुझे ये इन्होंने करना है और मैं करा लूँ जमानत कन्फर्म? जराए से देखिए, इसमें जो है जो सोर्स है वो अंदर से हो बाहर से हो, उसको तो आपने प्रोटेक्ट ही करना होता है ना। जी जी, क्योंकि ये कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये तो आज भी ज़रूरत है और कल भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाज़ औक़ात इंटेंशनली और बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली जो है वो ट्रैवल कर जाती है। और दूसरा ये है कि हुकूमत में बहुत सारे लोग जो इनर सर्कल में काम कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल साइड की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल भी कर रहा हूँ, वो लोग इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। अच्छा। और वो भी इसका इज़हार जो है वो करते रहते हैं। और नैब में भी ऐसा है? बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है वो अगर अपनी किसी मजबूरी की वजह से वो एक ऐसा काम कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता, तो फिर उसके अपने कॉन्शियस के ऊपर बोझ तो होता है। चौधरी उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, तो वो नैब के खिलाफ गए और उनको क्यों डर है इतना? और हमारी इन्फॉर्मेशन ये है, देखें है इन्फॉर्मेशन ठीक ज़राए से होती है, कोई इसका किसी ने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा होता। ये चौधरी साहब को अरेस्ट किया जा रहा था, तो परवेज़ को करने लगे थे अरेस्ट। उनके भी जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह वारंट जो है ना वो साइन हो चुके थे। अच्छा, तो फिर क्या? तो फिर वो चौधरी साहब को भी ये बात मालूम हुई कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है, तो वो फौरी तौर पे जो है, ये तो एक दिन पहले भी खबर नहीं थी, तो वो फौरी तौर पे रातों रात जो है वो फिर पहुंचे हैं। अच्छा, ये खबरें अब आपको भी पहले मिल जाती हैं, उनको भी मिल जाती हैं, और कोई तो है जो दे रहा है खबरें? बस फिर यही है ना, फिर ये आखिर हम भी तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं। नहीं तो जब आप पकड़े पहले जाते थे उस वक्त भी इसी मुल्क के थे, या पता नहीं अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बेशक चौधरियों को भी मिल रही है, आपको भी अब मिल जाती है पहले, जब बच जाए। चले बहरहाल वो जो है वो आखिर हम भी तो इसी मुल्क के जो है वो, अब देखें असल में राम साहब वही है, सीधी बात है, अब सुलह चल रही है आपकी उन जगहों से जहां से इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन में सोर्स अपना को आइडेंटिफाई तो नहीं करना। नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा, यानी अब आपकी सुलह चल रही है कहीं ना कहीं? नहीं, हमारी लड़ाई तो कहीं भी नहीं थी पहले। नहीं, लड़ाई तो थी कोई अब तो सिर्फ खान साहब से कोई लड़ाई नहीं थी, उसका हमने जो है वो सबूत भी दिया है। चौधरी साहबान पहले क्यों नहीं की 2 साल हाई कोर्ट चले गए? ये उनकी इंक्वायरियां तो चल रही हैं पिछले 15 साल से।
تو پچھلے 14 سال وہ نہیں گئے ہائی کورٹ میں. حکومت کے اتحادی ہیں، اسپیکر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو کیوں گرفتار کروایا جا رہا تھا؟ جو آپ کی انفارمیشن ہے بیلنس کے لیے. اچھا، علیم خان کو کس لیے گرفتار کروایا گیا؟ رابطے شروع ہوئے تھے جس کو پی ایم ایل کیو کنفرم کر چکی ہے کئی دفعہ، ان کے ترجمان کامل علی آغا بھی، کہ آپ سے رابطے ہوئے تھے. نہیں، غلط ہے یہ، کبھی بھی نہیں ہوئے. بالکل یہ غلط ہے. پی ایم ایل کیو نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی سازش کرنے یا کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کر کے حکومت کو گرانے کا ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہم نے ان کے ساتھ کی. ٹھیک ہے، ہمارا ان ہاؤس چینج لانے کا ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کرونا وائرس سے پہلے ہم تو تیاری کر رہے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے جو ہے وہ آل پارٹیز جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں اور اس کے لیے جو ہے ماحول بنایا جائے. جہانگیر ترین صاحب وہ خود نہیں کہہ رہے کہ مجھے نااہل کیا گیا بیلنس کرنے کے لیے، اب انہیں گرفتار کرنا تھا بیلنس کرنے کے لیے، اور ان کو گرفتار کر کے پھر باقی اپوزیشن کے جو ہے وہ وہ بھی سنا ہے رانا صاحب آپ نہیں کر رہے. نہیں، وہ جب اینالائز ہوئی ہے نا تو یہ سارا اس میں اصل قصوروار جو ہے وہ بنتے ہیں منسٹر کامرس، منسٹر فائنانس اور جو ہے یہ گزدار صاحب. اب یہ بچ نہیں سکتے. اب اس معاملے کو اگر یہ آگے لے کے جائیں گے تو ان کو پکڑتے خود پکڑے جائیں. اب میرا خیال ہے غلام سرور خان جیسا کوئی آدمی ڈھونڈیں گے یہ اس کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیلنس کرنا ضروری ہے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں نعیم اشرف بٹ سے. نعیم، آپ نے انٹرویو کیا رانا ثناء اللہ کا، اور ایسے میں انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہے، راز کی باتیں کی ہے، اہم انکشافات کیے انہوں نے. جی بالکل ارم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک پی ایم ایل این کے جو رہنما تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے جو دوسرے، ان کو گرفتاریاں ہوتی تھیں، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی. نیب بھی انہیں زیادہ تر لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن اب ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ ان کو بھی پتہ لگ گیا، اور پھر شہباز شریف صاحب کا انہوں نے بتایا کہ بڑا راز سے جو 28 مئی کو انہوں نے وارنٹ گرفتاری سائن کیے تھے، نیب چیئرمین نے راز رکھا تھا، لیکن وہ تو پھر ٹریول کر گئیں، چیزیں ان تک پہنچ گئیں. تو پھر جب ان سے پوچھا کہ پہلے یہ نہیں تھا تو اب یہ ہے جو کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو لڑائی نہیں تھی، ہم نے تو ثبوت بھی دیا ہے صلح کا. تو یہ ثبوت اب یہ بھی کافی حلقوں میں سمجھ آ رہی ہے کہ ثبوت کیا ہے. دوسرا، چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، وہ ایک انہوں نے انکشاف یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خیال ہے، کہا ہے میری انفارمیشن ہے سورس سے کہ ان کے بھی وارنٹ گرفتاری سائن ہو گئے تھے اور ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا، اسی لیے راتوں رات وہ ہائی کورٹ پہنچے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 15 سال پرانی ان کی انکوائری ہے، کبھی وہ نیب کے خلاف ہائی کورٹ میں نہیں گئے اور اچانک یہ موو تھی، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی بات میں کوئی وزن ہے. اور تیسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ جو کہ کامل علی آغا، اور ہمیں سمجھ یہی آتی تھی کہ کوئی مصنف کاف کے ساتھ پس پردہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے رابطے ہیں پنجاب لیول پر حکومت کے لیے یا سارا، وہ آج انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو رد کیا اور کہا کہ بالکل کبھی کاف لیگ نے کوئی سازش حکومت گرانے کی کوئی رابطہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا یہ موٹیو ہی نہیں ہے. ہم تو مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں، ہم انہوں اس تبدیلی چاہتے ہی نہیں. اور اگر یہ کرونا کا نہ ہوتا تو اس وقت ہم نے ماحول بنایا ہونا تھا مڈ ٹرم الیکشنز کا. تو دوسرا، جہانگیر ترین صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو اس لیے نہیں پکڑنا کیونکہ گلزار صاحب جو ہیں اور اس وقت وزیر خزانہ تھے اسد عمر، یہ سب پھنستے ہیں. ان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نہیں پکڑنا تھا. پہلے یہ ارادہ تھا کیونکہ بیلنس کرنا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غلام سرور لیول کے لوگ جو ہیں ان کو پکڑا جائے گا صرف بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ واقعی اہم ہے. اہم بات جو سمجھ آتی ہے، جو حقیقت نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ 2 سال پہلے شہباز شریف کو جب بلایا گیا تھا صاف پانی میں نیب کی طرف سے اور پکڑ لیا تھا آشیانہ میں، تو اس وقت انہیں پتہ نہیں چلا تھا، وہ کوئی ضمانت نہیں کروائی. اب انہیں پتہ لگ گیا، ضمانت بھی پہلے وہ چلے گئے، پھر انہوں نے اپنا بھی رانا صاحب نے بتایا
तो ये बात तो है, अहम बात है, वाकई कहीं ना कहीं से इनको ये चीजें पता लग रही हैं, पता चल रही हैं। ठीक है नईम अशरफ भट्ट, अपडेट कर रहे थे आप इस पर। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, अदनान आदिल साहब, अहमद वली साहब, खालिद अजीम साहब, आपसे बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। लेकिन PTI के रहनुमा फयाज हसन चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस पर बात कर लेते हैं उनसे। सर, जिस तरह से राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि नैब ने शहबाज का वारंट राज रखा लेकिन उन्हें पता चल गया और उन्हें उनका अपना भी पता चल गया था, इसलिए पेशी से कबल ज़मानत उन्होंने भी करा ली थी। तो किसी सोर्स की वो बात कर रहे हैं, कोई सोर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन उन तक पहुँच रही है? आप नहीं समझते कि ऐसे में फिर एहतसाब के अमल में रुकावटें आ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज नईम अशरफ भट्ट साहब के सामने नजूमी की दुकान खोली हुई थी और जो नजूम को ना दिखा रहे हैं कि फलां पकड़ा जाएगा, फलां नहीं पकड़ा जाएगा, फलां को क्यों पकड़ा गया, मैं हैरान हूँ। इनसे पूछें कि जो असल चीज़ है आप उसके ऊपर आएँ। आप बताएं कि क्या आपने पिछले 40 साल और खुसूसन पिछले जो 10 साल थे आपके 2 टेन्योर, उसके अंदर जो आपने लाजवाल और बेमिसाल और अनथक मेहनत करके जो करप्शन और बदयांती की थी, जिसके सारे सबूत अब नैब के पास हैं और नैब उसकी पूछ पड़तीत कर रही है, उसके मुतालिक जरा आप बताएं कि आपका क्या जनाब आगे वाली वारिस होगा। मुझे तो आज इन्होंने जो नजूमीपन दिखाया, मुझे वो बड़ा मशहूर याद आ गया कि एक नजूमी बैठा हुआ था सड़क पे कि जनाब मुस्तकबिल के रात पता कर लो, मुस्तकबिल का हाल पता कर लो। एक बंदा आया, उसने खींच के उसको 4 थप्पड़ लगाए। नजूमी ने चीख के कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो बंदे ने कहा तुम नजूमी नहीं हो? उसने कहा हाँ मैं नजूमी हूँ। तो उसने कहा तुझे पता नहीं था कि तेरे साथ अभी ये हाल होने वाला है? तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से कहूंगा जनाब ये नजूम को ना छोड़े, आप बताएं मुस्तकबिल के अंदर आपका क्या हाल होने वाला है, वो जरा लोगों को बताएं। और हाल ये है कि 20 अरब रुपया 1 साल के अंदर 2016-17 में शाहिद हकान अब्बासी साहब जो इनके जाती मुलाजिम थे नून लीग के जनाब आले शरीफ के, उन्होंने 1 घंटे के अंदर जनाब आपकी सब्सिडी दी। 1 घंटे के अंदर सिर्फ हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए। और इसी तरीके की बेतहाशा करप्शन बदयांती की बेमिसाल जनाब मिसालें यहाँ पे कायम हुई हुई है। उसका हिसाब किताब देने के बजाय ये अपने नजूमीपन के जनाब लगे हुए हैं। जी क्या पूछा? जी नईम अशरफ भट्ट पूछिए आप सवाल। जी चौहान साहब, सवाल ये है कि वो नजूम पुना जो आप कह रहे हैं वो तो चले मुस्तकबिल की बात है, मुस्तकबिल की नहीं, वो तो हाल की और माजी का बता रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी जो शहबाज शरीफ साहब के थे 28 मई वाले, वो पता लग गया था पहले, इसलिए हम जमानत में गए। फिर अपना भी उन्होंने बताया वाकई वो गए थे जमानत में। फिर चौधरी बरादरान गए हैं, पहली दफा 15 साल पुरानी इंक्वायरी पर हाईकोर्ट चले गए, पहले नहीं गए थे। तो इस पे आप बताएं कि उनको कौन है जो बता रहा है? ये बड़ी बात उन्होंने दावा किया है कि हमें पहले पता लग जाए। नहीं भाई, बात ये है वारंट गिरफ्तारी जारी करने का प्रोगेटिव इख्तियार वकार नैब के पास मौजूद है। इसमें कौन सी नई बात है कि इनको ये जनाब ये पता चल गया जी कि हमारा वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ, तो अब क्या खैर बच जाएंगे एक्सपोज? एक बात मान लेते हैं इनकी, नहीं चौहान साहब इनकी पक्की जमानत हो जाएगी था ना। पहले शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते थे, शाहिद हकान हो गए, एहसन इकबाल हो गए, तो पता तो नहीं चलता था। अब क्यों चल रहा है और कौन बता रहा है? जनाब जिसने गिरफ्तार होना है ना और जिस वक्त होना है नैब की जनाब प्रोसिक्यूशन के तहत, वो तो उस वक्त होगा। अब इन्होंने चलो 17 तारीख तक की जनाब वो ले ली, जनाब रिलीफ ले लिया, तो क्या 17 के बाद चलो 17 जुलाई हो जाएगा, चलो 17 अगस्त हो जाएगा। लेकिन जो केस चल रहा है उस केस के अंदर जो प्रूफ है उसके मुताबिक इन्होंने जनाब जवाबदेही तो करनी है ना। आपके जो नैब की या हुकूमत की बातें लीक कौन कर रहा है ये बताएं। तो सर ये तो अब हर अदारे के अंदर जो है ना कोई लोग होते हैं, अखबारात के अंदर, चैनल्स के अंदर, अखबार पार्टियों के अंदर, अदारों के अंदर, कोई इस किस्म का किसी ने बता दी, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये। असल बात ये है क्या इनकी बचत हो जाएगी? क्या ये जमानत की जनाब बेल बिफोर अरेस्ट लेकर आए? बेल बिफोर अरेस्ट तो एक 302 के मुजरिम की भी हो जाती है। अदालतें तो जो भी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जाता है पहली पेशी पे हर हाल में उसको जमानत देती हैं ताकि वो पाबंद हो जाए, ताकि वो प्रोसिक्यूशन का पाबंद हो जाए। तो अब ये क्या कर सकते हैं ना, ये क्या डिफ्यूज करना चाहते हैं? चौहान साहब राना साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमत के लोग भी हैं, सियासी भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं जो बता रहे हैं, जो नाराज हैं जो हो रहा है। तो आपके हुकूमत के यानी कोई के लोग भी हैं? जी ये बात कर रहे हैं उल्टी। नाराज जनाब वफाक और सूबे के अंदर 50% इनके MNA और MPA हैं। ये जो आज आपके इसी इंटरव्यू के अंदर इन्होंने पड़क मारी ना
کہ ہم تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ماحول لے کے جا رہے تھے اور فلاں جناب والا ان کی آدھے ایم این اے اور ایم پی اے ان سے متنفر ہیں، آدھے ایم این اے اور ایم پی اے، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آل شریف کے ایک ایک فرد کی جناب کرتوت کی وجہ سے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب۔ لاسٹ کویسچن لے لیں، چلے ان کا چھوڑیں، آپ یہ بتائیں چودھری نے کہا کہ وہ 15 سال پہلے جس انکوائری کے متعلق کبھی وہ پریشان نہیں ہوئے، ایک دم وہ ہائی کورٹ کیوں گئے ہیں؟ بھائی دیکھو، ایک قانون کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کا یا اپنا کیس لڑنے کا یا اپنے کیس کو فیس کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو بہتر سمجھا کہ یار قانونی طور پہ چیزوں کو فیس کرنا، قانونی طور پہ اپنے کیس کو لڑنے کے حوالے سے اس وقت ہمیں یہ اٹیمپٹ کر لینی چاہیے، انہوں نے وہ اٹیمپٹ کر لی۔ اس میں یہ والے نقطے جو حضرت علامہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پیش کیے ہیں، وہ کون سے نقطے آگے جناب؟ اب دیکھنا، یہی رانا ثناء اللہ صاحب آج کاف لیگ کی تعریفیں کر رہے ہیں، ماں صدقے جائے ان کے اوپر، کہ جس کاف لیگ اور چودھری برادران کے حوالے سے اپنے ٹپیکل مخصوص نیگیٹو لہجے میں جو غلط الفاظ ادا کیا کرتے تھے پچھلے 10-12 سال سے، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ 18 سال سے، آج ماشاءاللہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے جناب۔ یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بھی کریڈٹ نعیم اشرف بٹ صاحب کو جانا چاہیے کہ جناب انہوں نے انٹرویو لے کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے کاف لیگ کی اور چودھری برادران کی تعریفیں کروا دی۔ ٹھیک ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا، پینل کی جانب چلتے ہیں۔ خالد عظیم صاحب، کیا کہیں گے آپ رانا ثناء اللہ کے اس انٹرویو کے حوالے سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترین کو اس لیے گرفتار نہیں کرنا کیونکہ بزدار اور خزانہ تجارت کے وزراء جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ جی عدنان عادل صاحب۔ کچھ حقائق کو ٹویسٹ کر کے بتا رہے ہیں اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ نیب کی ساکھ کو مجروح کیا جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ نیب اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ریاستی ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ نیب جو ہے وہ کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے، وہ اس کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے یہ ایک کہانی بنا رہے ہیں، جو کہ شروع دن سے نون لیگ کی حکمت عملی تھی کہ نیب کی ساکھ کو مجروح کیا جائے، اس کے اوپر سوال اٹھائے جائیں اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سیاسی ادارہ ہے اور سیاسی طور پہ جانبدار ادارہ ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جب کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا مقصد احتساب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی آدمی جو ہے حکمران جماعت کا بھی چن لیتا ہے اور اس طرح وہ ایک اپوزیشن کا بھی لے لیتا ہے۔ جیسے علیم خان کو کچھ عرصے کے لیے گرفتار کیا گیا، اسی طرح جہانگیر ترین کو بھی بیلنس کرنے کے لیے گرفتار کیا جانا تھا، اور اسی طرح چودھری پرویز الہی کو بھی صرف اس لیے کہ تاکہ اپوزیشن کا احتساب ہو سکے۔ تو بنیادی طور پہ وہ نیب کی جو ساکھ ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے ایک الزام لگا رہے ہیں کہ نیب جو ہے ایک کٹ پتلی ادارہ ہے جو ان کی بات کا مطلب نکلتا ہے۔ دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، یعنی نیب میں ان کے انفارمرز موجود ہیں، مطلب یہ کہ وہ نیب اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سورس کی وہ بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب۔ احمد ولی صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی، کیا سمجھتے ہیں سورس کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں انفارمیشن کون دے رہا ہے انہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے کسی نہ کسی حکومت میں، کسی ادارے میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس حکومت کی پالیسیز یا ادارے کی پالیسیز سے ایگری نہیں کرتے، اور یا ان کی انکلینیشن جو ہے وہ کسی مخصوص گروپ یا پارٹی کی طرف ہوتی ہے۔ آبویسلی پھر وہ رابطے کرتے ہیں، یا یہ لوگ رابطے رکھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو کوئی نہ کوئی مالی فوائد پہنچاتے ہوں گے یا اور کسی قسم کے فوائد پہنچاتے ہوں گے کہ نیکسٹ ٹائم ان کی حکومت آئے گی تو آپ کو شاید کوئی بڑا عہدہ مل جائے، تو جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو کے ان کو انفارمیشن لیک کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہے نیب کا اور ان کی انٹیلیجنس کا کہ وہ نظر رکھیں کہ ایسے عناصر جو ان کی نیب کے اندر موجود ہیں یا حکومت کے اندر موجود ہیں، جو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے جو مخالفین ہیں یا ایسے لوگ جن کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں یا جن کو حکومت نے پکڑنا یا نیب نے پکڑنا ہے، ان کو انفارمیشن پہلے سے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ خالد عظیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے نون لیگ والوں کو یا جو بھی پکڑے جاتے ہیں وہ پہلے سے ضمانت لے لیتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن جب جاتی ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے؟ لیکن یہ پی ٹی آئی کا تو اس سے براہ راست اگر دیکھا جائے قانونی اعتبار سے تو کوئی تعلق بنتا نہیں ہے،
ये तो नैब का मामला है और नैब को अपनी सफ़ों में ये देखना होगा कि उसके सीक्रेट्स अगर आउट हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। लेकिन जो इशारा देने की कोशिश की है राना सनाउल्लाह साहब ने ढके छुपे लफ्ज़ों में, वो ये है कि अब वो क़ुव्वतें जो मैटर करती हैं उनके साथ हमारा भी अब कोई ना कोई ताल्लुक़ और लिंक है। और नईमी को कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू दिया था परवेज़ रशीद साहब ने, और उन्होंने कहा कि आजकल अपने बयानबाजी में बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि हमारे साथ चूँकि एहतियात बरती जा रही है इसलिए हम एहतियात बरत रहे हैं। मुमकिन है उस एहतियात का भी कोई अमल दखल इस मामले में हो, लेकिन ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि वो इतने अरसे से इक़्तिदार में रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मुमकिन है उनके भर्ती किए हुए लोग या किसी अंदाज में उनके ममनून एहसान लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं और वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक बात जो है वो मैं काफ लीग के हवाले से ज़रूर करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि काफ लीग का जहाँ तक ताल्लुक है उनके पहले दिन से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं। ये एक मसलहत की शादी है, एक उनका दोनों जानिब जो है उनका सौदा इसी तरह से बिक रहा है कि PTI को उनकी ज़रूरत थी ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, और उनके पास भी और कोई ठिकाना नहीं है। बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग काफ का बड़ा हिस्सा जो है वो PTI में शामिल हो चुका है। और अगर आप देखें तो राजा बशारत जैसा बंदा जो कि बहुत करीबी था चौधरियों का, वो PTI में शामिल हो चुके हैं। तो अब वैसे अगर PTI को छोड़ के अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो कोई और बात करना चाहे तो खुद मुस्लिम लीग काफ बरकरार नहीं रहेगी, उसमें बड़े पैमाने पे टूट हो जाएगी। और ये चंद खालिद अजीम साहब, अहमद वली साहब, अदनान आदिल साहब, आप इस खबर पर हमें तज़िया दे रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आगे बढ़ेंगे, कोरोना की बात करेंगे जिसका शिकार होकर वज़ीर रेलवे शेख रशीद 2 हफ्ते के लिए क़रंतीना में चले गए। कहते हैं कोई अलामात सामने नहीं आई थी लेकिन टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी वायरस से ना बच सके। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। अब्बास शब्बीर इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना ना देखे जात बरादरी, कोरोना ना देखे जमाता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और पिंडी बॉय शेख रशीद भी कोरोना जदगान की सफ में शामिल। टेस्ट भी मस्बत निकल आया। दोनों सीनियर रहनुमा 2 हफ्ते के लिए करंटीना। मेरी किसी से ज्यादा मुलाकात तो नहीं, मैं तो हर एक से ही मिलता रहता हूँ। मैं 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराऊंगा। तबीयत तो ठीक है, मेरे अलामत तो कोई नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान के कोरोना ज़दा होने पर पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। कहा मुल्क में कोरोना फैलने की शिद्दत ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुतासरीन की जल्द से अजाबी के लिए दुआ भी की। 55 साल से ज्यादा उम्र के असेंबली अरकान को सेशन में शिरकत ना करने दी जाए। वजीर सेहत सिंध ने स्पीकर असेंबली को खत लिख दिया। दिलचस्प बात यह है कि खत लिखने वाली वजीर अजरा पिचो खुद 67 बरस की हैं। फैसल खान की रिपोर्ट। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस ने वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। वायरस से बचने के लिए सूबाई वजीर ने स्पीकर सिंध असेंबली को खत लिखकर तजवीज़ दी कि 55 साल से ज्यादा उम्र के अरकान को ऐवान में न आने दिया जाए। बोली, सूबे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वजीर आला की सरबराही में मजीद SOPs और गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सिंध असेंबली में 55 साल से ज्यादा उम्र के अरकान में खुद वजीर सेहत अजरा पेचो 67 साल की हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 57, स्पीकर आगा सुराज दुर्रानी 66, वजीर खुराक हरीराम 68, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी 64 साल के हैं। सबसे उम्र रसीदा अरकान में साबिक वजीर आला कायम अली शाह 81 बरस के हैं। वजीर इत्तलात नासिर शाह और इस्माइल राव की उम्र 58 साल है, जबकि MQM के कुंवर नवीद जमील जिंदगी की 56वीं बहारें देख रहे हैं। वजीर सेहत अजरा पेचो ने ये इंतबा भी जारी किया कि शुगर समेत दीगर अमराज के शिकार मरीज कोरोना से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। फैसल खान, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।